पाटी कला ढेली कला पाटी बीज महल घर सभ्य सभ्य भाने पठे छोलका नहीं कला ढेली कला माटी के पाटी बीज महल और घर। हाँ कला ढेली कला पाटी बीज महल और घर सभ्या रानी पठे अछन छोलका नेहला फल। सभ्या रानी छोलका ने ना कहले हैं सभ्या रानी पठे छंती छोलका नेहला फल। देखिच क्या फल केन फलर छलका नहीं न कला माटी बीज महल और घर सभ्या रानी पठे छन छोलका नेहला फल। जनता गोटे फल अच्छे जे से फल रो छलका नहीं से फलटा केन फल केनता भावरे कहमे केनता भावरे कह सब दुईटा भाषा रे कहमे। हां दुईटा बुझी पारु छ पुराण के भी लागुथिबा बाह्य मत के भी जाय। हां हां ई मराठी का बोइले ननले सुनो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान ननी हो छड़ भागर जकु जे एक भाग ब्रिज पानी पवन मिश्रण विराजई तेज आगो दिन बरण क्षेत्र देखी माता हुअंती जे गर्भ बाचल ननले हुअंती जे गर्भ बाचल बिंदु जेते बेले शून्य थिला पवन स्वरूपे विराजिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई एमा तक्षणे से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे एमा बुलिला से बिंदु फूल मध्य रे एमा 9 दिन ठारु हरनी सप्तमा सजाई पिंड सिरजिना हो इला मोर गेले माता पिता जुक्त काले काले बिही लिखी दे कपाले जिते बेले पिता माता मिसी कर जुक्त करसन। हाँ पितांकर ब्रह्म आसिकर मातांकर फूल भितरे पड़ी जायसी गो गुरु 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 गोसाई फूल फुटी छे पत्र नाही। अच्छा फूल गुटे फुटवा जे पत्र नहीं थिले फूल हेबा के नहीं किंतु केन फूल भितरे पत्र नहीं थाई केन फूल भितरे गो मांकर गर्भ भितरे जेन गुटे फूल थिसे गर्भ। हां हां गर्भ फूल छुआ प्रसव करवा से फूल भितरे पत्र नहीं थाई गो तो जते बेले फूल भितरे पितांकर ब्रह्म के 8 दिन पुरी जेसी। हां हां 8 दिन पुरला मात्र के ब्रह्मदेव गुटे जीव सृष्टि करसन जिते बेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 56 कोटी जीव बना। हां हां से मध्यरु सर्वश्रेष्ठ जीव हेले दुर्लभ जीवन होछि मनुष्य तो मनुष्य को जते बेले तयारी कले ब्रह्मदेव पहला केन जिनिसटा के तयारी करि थिले जानि केन जिनिसटा माइनर तेनर सेंटर न छै जे पहला बोणकी बनिथिबा के बोलती सुनु था कहि दउ छै कहा को आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य गो बुलाइला कोन हे सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ई तालुका के बनेथिले। हां 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 ए वही बिना कलम नहीं तो सलाब दे दिछो मनुष्य तयारी करूछन है गो आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बुलाइला कोन ननी हो 18 दिन रे मनुष्यंकर कपाल हेला आगो 36 दिन रे मुख होइला आगो आगो 45 दिन गोमर नासा होइला नासा नासा बेले हमर दुटा नाक नंसा फेला बोला के मोर जीवन से कर उड़ी जोथि नाको आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बोलाइला पुण आगो 18 दिन रे कपाल हेला आगे 36 दिन रे मोर मुख निर्माण ई शरीर निर्माण कहूची सुन गेलेइलो 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 सुनो
কথা মোর ব্রহ্ম জ্ঞান ইনরে শুনো তাতে ব্রহ্ম জ্ঞান ଚାଳିଶ ଦିନ ଇ ନାଶ ହଇଲା ଆଗ 54 ଦିନରେ କର୍ଣ୍ଣ ହଇଲା ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ କିନ୍ଟା କେତେ କେତେ ଦିନ ବନେଇଥିଲେ ସେ କଥା ଶୁଣ ମାନେ ବନାଲେ ଯେ ଆଗ 45 ଦିନ ଇ ନାଶ ହଇଲା ଆଗ 54 ଦିନରେ କର୍ଣ୍ଣ ହଇଲା ଏମା 62 ଦିନରେ ଚକ୍ଷୁ ହଇଲା ପିଆଜ କଟା ଚକୁ ହେଲା କି চক্ষু বলতে নয়ন নয়ন বলে আমার দুইটা আখি আগ 62 দিনরে চক্ষু হইলা আগ 72 দিনরে হৃদয় কণা আগ নাভি 81 দিনে হইলা এমা 90 দিনরে হননি আমার গুহ দ্বার হেলা 90 দিনরে গো আমার ল্যাট্রিন বাথরুম বনলা এবে জনতা লগাই দিছু বুয়ার হয় গো আমি ঘরটে বনামা কলি যুগে বেলে আনা জানা হেবা পই বার দুয়ার ঝরকা ছড়সু কিনি ব্রহ্ম যেতে বেলে মনিষ জন্ম তৈয়ারি কলে ই মনিষঙ্কর শরীরে 13টা কোণা ছানি দে 13টা কোণা হলো মানে চালু চালু ঝটলে হি গলে যে কোন কোতে জুছে আরে মানে দেহরে 13টা কোণা আছে বেলে এই খুন কাজে কোতে নি হয় সেটা সৃষ্টির সির্জনা হইছে ই সব মই যাহা কহবি পুরাণের কথা কহবি कहबा गो অযথা কথা আমার দণ্ডরে নেই চলে পুরাণ কে লাগুথিবা 5 লোক হ বলুথিবে ই সভা মধ্যে 13টা কোণ আমি দেখাই দি তুমি শুনো থা তবে কহি যাଉଛି कहगो আমার দুইটা আখি দুই হেলা দুইটা নাক চের হেলা দুইটা কান 6 হেলা দুইটা স্তন 8 হেলা গুহ দ্বারা গোটে মূত্র দ্বারা গোটে 10 হেলা শরীর মধ্যে এই লোমরে গোটে কোণা আছে 11 হেলা এই লুমনে গোটে এটা কোণা থিবা শঙ্করেই দৌছন না খালি ইহা দেখতে শীত মাস হইছে হ্যাঁ খরা মাসে আমি যদি নাচি জিমা বেলে ঝালিয়া অংশটা পানিয়া অংশটা বাহারি যাইছি এ পানিয়া অংশটা কেন বাহারবা এটা শিরা প্রশিরা রক্ত সঞ্চালন পাই କରାଇଛି ଆଉ ଇ ଲୋମରେ ଯେନ୍ କୋଣା ରହିଛି ପାଣିଆ ଅଂଶଟା ବାହାରେ କେତେଟା ହେଲା 11 ହେଲା ଆମର ତୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ 12 ହେଲା ଇ ତାଲୁକାରେ ଗୋଟେ କୋଣା ରହିଛି 13 ହେଲା ଗो ଛୁଆ ମାନକେ ଦେଖିଛ ତୁମେ ଛୁଆ ମାନକେ ତାଲୁ ନେଇ ଚୁରି ତା ଲବ ଲବ ଘିଚୁଥିସି ଯେ ମା ମାନେ ସିନା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ସମୟରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମାନେ ଆଣି ଦେସନ୍ ହେ ଗର୍ଭର ଛୁଆ କାଣା ଖାଇ କରି ବଞ୍ଚିଥିସି କାଣା ଖାଇଥିସି ଖାଇବା ଚାହା କି ପାରୋଟି ଖାଇବା ଏ ପେଟ ଭିତରେ তোমার বুয়া হোটেল খুলি দিছি সে চা পি ଯିବା মাতা যে ভোজন করে আহার মাতা যে ভোজন করে আহার ভকিলা আহার তালুকা দ্বার ছুয়াকে তালু আড়ু প্রসব হয়েছি তালুরে গোটে কোণা রহেছি সেতি লাগি ছুয়া মানকর তালু ছুয়া বেলে নেই জুরি থাকে গো আগ ই হস্ত হেলা বিশ্বাস হে দিনরে আগ 205 দিনে হইলা পাদ আগ 210 দিনে হেলা আঙ্গুলি আগ 310 দিনে হেলা নখ এটা অমূল্য রত্ন নিধি পুরাণরে হইছি স্থিত এমালে কে দিন বন্ধু মূর্খ পাবর গেলেইলো গেলেইলো হেলে কুটের মুন্ডা গুরুর গানা হেলে কুটের মুন্ডা তোর মা কে জগৎ টুকেল জন্ম করছিলা করুছিলা না রে বেড়ি মুই নে বল দেন না তোমার ওধা ফিটি নি ছিলা না ये तेरी दुल्हन सजाऊंगी तुझे अपना बनाऊंगी बदा किया बदा जो भी बदा किया बदा जो भी मैं तो बदा निभाऊंगा ओ तेरी दुल्हन सजा बोले रे मेरे बना
करथि सको तोर ननी बसला गो जे काय हेला एते लोग बसी जन तुम नहीं देखि पारबा ए मा तोर ननीर बसी गोटा दूसरी गो पहले 3 मास रो केते बसबा बोलतनी हेले बोल कोई बसला तो बसला सुनी पारुछ तो हां ना दिचे देख करे छोटा तो फल हैला मनीष हाय गो काहे लिखिथिला आज्ञा केन फल रे छुलका नै छुलका नै न मनीष कर देह रे काना छुलका अछि नै गो एक वृक्ष त्रिय शाखा द्विजा फल हां चारि पत्र छ स्वाद हाय बुझी पारुछ हां हां एक वृक्ष हेले स्वयं निराकार हाय गो एक वृक्ष हां त्रिय शाखा हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निराकार ठाରୁ जन्म हाय गो एक वृक्ष त्रिय शाखा हां द्विजा फल दुईटा फल से वृक्ष रे केनटा जानिछ केनटा गो दुईजा फल हेले सूर्य एवं चंद्र हां पत्र ने थिला फल हेटा भी हवा हां दुईटा फल चारि पत्र केनटा जानिछ चारिटा वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्व वेद चारि पत्र छ स्वाद छ स्वाद ई विश्व ब्रह्मांड रे छटा ऋतु अछि ह ह ग्रीष्म हेमंत शरत बसंत बसंत शीत बसंत हेमंत ग्रीष्म वर्षा छटा स्वाद हैला छटा ऋतु रे छटा स्वाद पाबो शीत बेले शीत खरा बेले खरा वर्षा बेले वर्षा खरा जे वर्षा 4 मास न करे भुई रे बासो पार्वती बोले आए शिव पानी न पिए केउ जीव तो एक वृक्ष हेले स्वयं निराकार हां त्रिय शाखा हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुईटा फल हेले सूर्य एवं चंद्र हां हां चारि पत्र हेले चारिटा वेद छटा स्वाद हेले छटा ऋतु हां हां माने मनुष्य फल सहित तुलना कले कवि हाय गो। कि मनुष्य देह रे छलकाने छलकाने যদি এটা বি ছলকা হবে বলে দুইটা ফল সূর্য চন্দ্র হেমন্তর বি ছলকা যদি হেমন্তর ছলকা বি আছে বলে কর্ম ফল ঠান্ন ছলকা নেই আজ্ঞা কর্ম ফল ঠান্ন আর ফল নাই आउ आमर भाषा रे जेन फल अछि हाय गो ए फलर कथा मन केते नि केते फल रे छुलका नै ना দিন ছলকার ফল जेली फल रे छुलका नै एटा ए कथा छाडी दियो जेनटा पुराण ति लागुतिबा से कथा माने हां हां बुझी पारुछ हाय गो तापर आमर दादांकर यहाँ आउ गोटे कथा कह